बहुत भल नुहे धूप तेणु एई कथाटी होची से सन्यासी जनक पचारिथिले आपण करंती कोन आज्ञा आपनर काम कोन से देखिले आसिले आश्रम थिले देखिले सबुदिन तो बसुचंदी भक्त माने परिवेष्टित होइकी बसुचंदी विभिन्न प्रकार खाली कथावार्ता चलची करंती कोन ठाकुर प्रकृତରେ करंती कोन पचारुचंदी आज्ञा आपण करंती कोन आपनर काम कोन ठाकुर तो सब इंगितज्ञ सांगे सांगे उत्तर देई नांती अपराह्न समय सेई भक्त नफरर कथा भक्त नफर आनिचंती गोटे फूल चारा उपाड़ी आनिचंती माटीरू झाउली पड़ीची उत्सव विजुक्त ठाकुर पाखरे पहुंचंती ठाकुर से गछटी देखी म्रियमाण ही पड़ुचंती दुखरे म्रियमाण ही पड़ुचंती काहेकि ना से तो परम दरदी गोटे मनीष पई जेमिति गोटे पशु पक्षी पई जेमिति गोटे वृक्षलता पई मध्य समिति ए झाउला फूल गछटी देखी सेवा केमिति धैर्य धरंती होचंती अरे नफर याकु तू उपाड़ी आनलु याकु तू उपाड़ी आनलु आपण तू बंचई पारिबु देखिलु केमिति झाउली पड़ीची नफर कहउचंती आज्ञा मु बंचई देबी याकु नै पुणी लगई देबी माटी लगई देबी एवं काली आपन को देखई देबी बंचई की देखई देबी पुणी सतेज ही जीव गछटा एबे सिना झाउली पड़ीची पाखरे बसतिले से सन्यासी तांकर भावांतर होउची अल्प विश्वास तो आमर आमे बुझी पारंतिनी ठीक से तांगु जानी पारंतिनी तांगु रिसीव करि पारंतिनी केना हमर रिसीवर सेति स्ट्रांग नो हमर रिसेप्टिवनेस सेति अधिक हेई नाही आमे ताकु प्रॉपर्ली रिसीव करि पारंतिनी तांको भावधारा को तेणु से सन्यासी भावुचंती अरे ये की ठाकुर यांको पाखरे हजार हजार लोक ये पुणी समस्त को चरम समाधान दौरान सबु समस्यार समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठान सबु समस्यार समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठान किंतु ये कौन एमिति साधारण फुंगुड़ा देहरे बसचंती आलोक जेपरी कहि पारे ना मु आलोक पवन जेपरी कहि पारे ना मु पवन माटी जेपरी कहि पारे ना से माटी बा खिति सेहीपरि जहांक अंतर रे भगवत्ता उद्भिन्न होईची से मध्य कहि पारंतिनी जे से भगवान जेपरी तुमे तुमको देखि पारना तुमे किपरि ता मध्य तुमे अनुभव करि पारना अन्य तुम प्रति जेपरी सेपरी अनुभव करी ही कुहे तेणु तांक प्रति सश्रद्ध जो माने सेमानक निकटरु तांकर वंश परिचय जानि नबाकु हुए संगतिशील सुसमीक्ष बोधि तात्पर्य नै कारण जे जेउथिरे जेपरी सश्रद्ध ता संपर्क तार ज्ञान बा धारणा मध्य सेपरी बुझी पारुनांती ठाकुर को कहउछन्ती ये की ठाकुर यांक पाखरे आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासुकर ए चरम आश्रयस्थली एते भीड़ लगी समस्त को समाधान दौरान किंतु बुझी नाहंती एथिकी ए जो फूल गछटा ये 3 दिन पर लगेले मध्य बंचे ये जो फूल गछ एटा 3 दिन पर 5 दिन पर लगेले मध्य बंची जीव ए सामान्य तोक टिकक जना नाही मनरे तांकर ए भाव आसी जाउची संकोचन तापर दिन अपराह्न पुणी नफर आछंती प्रणाम करचंती ठाकुर को ठाकुर गछटा बंची जाइछि ठाकुर खुशी हो जाउचंती छुआ के भलिया कहउचंती चालू देखिबा जाउचंती ठाकुर पछरे भक्त मंडली समस्ते सेई सन्यासी जनक मध्य जाउचंती से फूल गछ देखिबा पई जे पचारिथिले आपण करंती कोन जाईकी देखिचंती पुणी माटी रे जेहेतु से पुणी युक्त हो जाइछि माटी सहित से सतेज हो जाइछि उज्जीवित हो जाइछि उद्दीपित हो जाइछि सतेजता ता भितर फेरी आछि ठाकुर खुशी हेकी बुली पड़ुचंती से सन्यासी आड़ को कहउचंती ये नफरार काम जा मोर काम से ये नफरा जहा करे मु सेया करे सी जेमिति ए उत्सव विजुक्त गछटकू तार मूल उत्स सहित जोड़ी देला मु सेमिति उत्स विजुक्त मनीष को ता मूल उत्स सहित जोड़ी दिए सुंदर बाणी स्पंटनसली तांको श्रीमुखरु से दिन निर्झर रूप में झरी पड़ीथिला अमीय निर्झर स्पंटनसली स्वतः भाव मुहर बाहर बीज जेपरी अच्युत भावे यथायथ माटी सहित युक्त नहेले अंकुरोद्गम हुए नाही सेहीपरि मनीष आदर्श रे आचार्य रे इष्ट रे यथायथ विहित भावे युक्त होई तपस्चरण न कले बीज मंत्र मध्य अंकुरित हुए नाही कि भितरे कि बाहरे तेणु सत्संगर उद्देश्य होउची ए उत्स विजुक्त मनीष को ता मूल उत्स सहित जोड़ी दबा टू नेग्लेक्ट दी सोर्सेस is to be deprived of resources to neglect the sources is to be deprived of resources जो बादर तुम्हें हो ना बादी जीवन बादी असले तु ही जीवन टाकू करी कायम चाल चसी सब जीवन भूई जय गुरु दादा जय गुरु के बहुत बहुत धन्यवाद एटी घोषणा अच्छी आज यही चैनल ए आईडी रे अपराह्न 3टा बेले प्रत्येक बुधवार भली आज
114ତମ ସାପ୍ତାହିକ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଯେମିତି 5-10 ଜଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବେ। ସେ ଦୀକ୍ଷିତା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଦୀକ୍ଷିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଆଇଡିରେ 114ତମ ସାପ୍ତାହିକ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ 114ତମ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଆଇଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଘୋଷଣାଟି ଶେଷ ହେଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, SPR ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ। ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଟପିକ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ। ଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଦୟାମୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୈତାରୀ କଳି ଯୁଗରେ ନର ରୂପରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ମନ୍ତ୍ର, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ମଣିଷରୁ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳି କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ, ମଣିଷ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା। ଯେ ଯେତେ ପାପୀ ତାପୀ, ଯେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ କୁକର୍ମୀ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମନ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ସତ୍ ନାମ, ତା ଜୀବନକୁ କରିବି ଧନ୍ୟ, ତା ଜୀବନରେ ହେବ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଇ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ମାଇ ଇନକମ୍, ଲଭ୍ ଇଜ ମାଇ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ, ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରାଣ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଅଛ ନର ନାରୀ ଚାଲି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାହାକୁ ମାରିବି? ଘରେ ଘରେ ରାବଣ, ଘରେ ଘରେ କଂସ। କାହାକୁ କରିବି ବିନାଶ? ସାରା ବିଶ୍ୱ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ। ସେଇ ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି ଭଲ ମଣିଷ। ଏଇ ଯେ ଆଶା ନେଇ, ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଭକ୍ତି କରିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯିଏ ଲାଭ କରିଛି, ତା ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦୟାମୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ସିନା ଅବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେ ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହାନ୍ତି ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତ ହିଁ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଣ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ, ବିହାରରେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଶାନ୍ତମୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦରମୟ, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ, କେତେ ପ୍ରେମମୟ। ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ସାହାରା ଆଗରୁ କେବେ ପାଇନଥିଲି। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଅନେକ ପୂଜା କରିଛି, ଅନେକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇନି, ଏଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇନି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ମନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମନ କୁଆଡେ ଲାଗୁନାହିଁ। କୌଣସି ଷଡ଼ରିପୁ ମାନେ ମତେ ଆଉ କୁଆଡେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସେ ଈଶ୍ୱର, ଏହି ସେଇ ନରରୂପୀ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଆକୁଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ଆସି ଆସ, ଚାଲି ଆସ, ଚାଲି ଆସ। ଯଦି କେହି ନ ଆସନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁ ଆସିଲେନି ମୋର କେହି ଭକ୍ତ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ମଣିଷ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ, ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେହି ଭଗବାନ, ସେହି ମନ ଭଗବାନ। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଧରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ସେହି ମଣିଷଟି ଆଜି ସବୁ ଦେଶର ଜନନାୟକ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱର କେତେ କଣ କରୁଛି। ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଆଜି ସବୁ କିଛି, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆଜି ଶାସକ, ସେ ଆଜି ବିନାଶ। ଏଇ ମଣିଷ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଯେ କେତେ ଯେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଦେଖି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଜି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଜାତି ଆଜି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ
कौन सी मनुष्य को से घृणा करी नांती जहाँ को सारा विश्व आज घृणा करिछि जहाँ को सारा आज जी निजर बापा माँ की घृणा कर देइछन्ति कौन सी कुकर्म कले प्रभु ताको लोटे आनी ताको धरी आनी आनी कोଳରେ बसैछन्ति से ही जानती मनुष्य किए मनुष्य कौन मनुष्यटी आज अबाटू जाइछि आज खराब हो लोक तक आज घृणा करुछन्ति आज से मनुष्य को मारी दउछन्ति किंतु मनुष्यटी बंचेबार अधिकार तांकर अछि मनुष्य को जन्म देबार अधिकार अछि आज साइंटिस्ट माने सब किछि करि परछन मनुष्य तैयारी करि परिबे गोटे मनुष्य को केही चाहंतिनी गोटे भल मनुष्य को मनुष्य खराब काम कर दंड दे दबा ताको मारी दबा किंतु मनुष्य को भल मनुष्य करबा इते सहज नहीं से मिशन से सत्संग उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को भल मनुष्य करबा से जो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जे भी होता ना कहीं प्रभु कहते समस्ते मो निजर मु समस्त मोर आपणार मु केही नुहंती मोर पर मु आसी समस्त उद्धार करिया सही तो मोर लक्ष्य यही तो मोर मिशन आपण माने जी असंतु जेते नेता मंत्री जे भी जेते ज्ञानी गुणी सारा विश्व असंतु समस्त देखिबे ई हमर कर्म आउ किछ नै मोर मिशन होचे टू मैन मेकिंग फैक्टर मु मनुष्य को तैयारी करी माने मनुष्य चरित्र को परिवर्तन करिवि मनुष्य को भल मनुष्य करिवि यही होची मोर लक्ष्य यही मोर उद्देश्य गोटे मनुष्य जी भल हो जाए कोटी कोटी मनुष्य भल हो जाए सारा विश्व भल हो जिवो सारा विश्व शासन ठू धरिक सब जिनस भल चलिबो कारण ये मनुष्य आज देश को ध्वंस करुचे विश्व को ध्वंस करुचे यही मनुष्य आज देशर उन्नति करुचे विश्वर उन्नति करुचे ये मनुष्य भितर दी प्रकार गुण अछि ये ऐश्वर्य गुण ये पिशाच गुण रही दैव गुण रही पिशाच गुण ये गुण को मुझे दूर करी शैतानर प्रकृति शैतानर गुण को दूरीभूत करी मनुष्य आज प्रवृत्ति मुख्य हो जाए प्रवृत्ति माने ताको जुआड़े चाहूँ काम क्रोध लोभ मोह ताको प्रवृत्ति ताको से नहीं जाऊँ ता चलन की परिवर्तन कर दउछन ताको प्रवृत्ति मुख्य मनुष्य आज कुआडे कुआडे जाई कि ता जीवन ध्वंस हो जाउची अर्थमाला जस पछरे दौड़ची ईश्वर को चिन्ही पारुनी ईश्वर को जानी पारुनी किंतु जेतोळे से ता मो पाखु पळी आसीओ ना सब तार नियंत्रित हो जाए से प्रवृत्ति माने ताको सत्य पथे नहीं सहायक है आउरी सत्य पथे कारण ईश्वर मुखी ईश्वर सहित जोगयुक्त हो संपूर्ण समर्पित हो ईश्वर हे भगवान तुम ही आसीच तुम ही मोर नररूपी नारायण तुम ही मोर अंतर्जामी तुम ही मोर भगवान तुम ही मोर सब किछि प्रभु तुम्हें मते देखा देइछ धरा देइछ तुमको आज मु पाई जाइछि मु सब किछि पाई जाइछि तो संपूर्ण समर्पित हो जाए सेतବେଳେ प्रभु ता भितर प्रकटित हो जांती ए सब को प्रकृति ए षड रूप माने कोळे पाकी दूरी 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 चली जांती से मनुष्य सेतବେଳେ मुक्त पथरे चले यही मनुष्य को देखिए कोटि कोटि मनुष्य खोजी बुलंती किए से नररूपी नारायण किए से अंतर्जामी किए से भावग्राही कहार मनुष्य कहार ये शिष्य तांको खोजी बुलंती हे भाई हे माँ मते टिके नहीं जाओ से ईश्वर पाखु मु तांकरी सहित जोगयुक्त हेबी तांकरी पाखरे लागि जिबी तांकरी चिंता करबी ए दुनिया रे मते किछि कहि शांति दउनांती सुख दउनांती आनंद दउनांती मु आज केते खराब पथर चली छी केते खराब कर्म करूची केते खराब चिंता करूची मुझे मनुष्यटी है पशु भली कर्म करुचे मुझे भल मनुष्य हेबी ये भल मनुष्य हवा तो से प्रभु आसी